नमस्कार दर्शक बंधु, आज है जुलाई मास 3 तारिख गुरुवार। चलंतु नजर पकाइबा आजिर देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करि नाहंती, आम वीडियो को लाइक करि आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। तेबे चलंतु आजिर 20 टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, घूर्णिबलय प्रभाव रे आसंता 6 तारिख जाए राज्य रे वर्षा संभावना, 7 रु कमिबा वर्षार परिणाम। घूर्णिबलय प्रभाव रे आसंता 6 तारिख जाए राज्य रे वर्षा लगी रहिबो। उत्तर पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो। आज उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। अन्यपटे 7 रु वर्षार परिणाम सामान्य कमिबो। केतेक स्थान रे बिजुली सह घड़घड़ी वर्षार संभावना मध्य रहिछि। ए नै सोआ सीईसी निर्देशक पूर्वानुमान करिसेंती। तेबे आज पई 3टी जिल्ला रे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एही जिल्ला गुड़िक हेला सुंदरगढ़, मयूरभंज एवं केन्दुझर। एही जिल्ला मानकरे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा होई पारे। सेहीपरि प्रबल वर्षा नै 6टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेही जिल्ला गुड़िक हेला बरगढ़, अनुगुल, झारसुगुड़ा, ढेंकानाल, देवगढ़ एवं संबलपुर। एथिसह समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी माननकु समुद्र भितर को जिबाको बारण करा जायछि। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री निर्देश, आसंता 3 रु 4 मास मध्यरे आउ 5 लाख जमाकारी क्षतिपूरण राशि प्रदान करा जिबो। तेबे नुआ सरकार आसिबा परे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी निर्देश रे चिटफंड रे टंका फेरस्त प्रक्रिया को सरलीकृत एवं जिला स्तर को विकेंद्रीकरण करा जायछि। 2014 रु 2024 मसीहा दीर्घ 10 वर्ष मध्यरे केवल 2,79,109 जन क्षुद्र जमाकारी को मात्र 119 कोटी टंका फेरस्त करा जायथिला। वर्तमान टंका फेरस्त प्रक्रिया को त्वरान्वित करा जाई गत 1 वर्ष मध्यरे नुआ राज्य सरकार 1,26,137 जन क्षुद्र जमाकारी को 47.7 कोटी टंका फेरस्त करि सारिछंती। आसंता 3 रु 4 मास मध्यरे आउ 5 लाख क्षुद्र जमाकारी को अर्थ फेरस्त करिबा पई मुख्यमंत्री श्री माझी निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर, आज ठारू आरंभ हैला अमरनाथ यात्रा। पताका देखाई शुभारंभ करले उपराज्यपाल। आज ठारू आरंभ हैला प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा। जाम्मूर बेस कैंप रे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज भोर रे से पताका देखाई अमरनाथ यात्रार शुभारंभ करिसेंती। प्रथम पर्याय रे 5,800 रु अधिक श्रद्धालु जाइछंती। एहा आसंता अगस्त 9 तारिख रे शेष हेबो। एही 38 दिनिया यात्रा भक्तंक सुरक्षा पई कड़ाकड़ी करा जाइछि। विशेष करी पहलगाम आतंकवादी आक्रमण परे भक्तंकर सुरक्षा पई स्वतंत्र ध्यान दिया जाइछि। सहित सेमानंकर रहिबा, खाइबा, पीबा रे जेमिति कोनोसी प्रकारर समस्या न हुए सेथिपई सब व्यवस्था करा जाइछि। उभय पहलगाम एवं बलताली रूट रे श्रद्धालु माने जाउछंती। तेबे ए वर्ष प्राय 3.5 लाख श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पई पंजीकरण करिसंती। परवर्ती खबर, धान किणा रे स्वच्छता आनिबे सरकार। आगामी वर्षर चाषींकर हेबो ई-केवाईसी। एथर धान किणा रे रेकर्ड करिसंती सरकार। एहा छडा एमएसपी वृद्धि पड़ोसी राज्यर चाषी को ओडिशा प्रति आकृष्ट करिछि। तेणु मिर्लस पड़ोसी राज्यरु धान आनी ओडिशा रे बिकिछंती। फल रे ओडिशा रे किछि चाषी धान बिकी पारि नथिबा अभियोग होईछि। एहाको बंद चाष करिबा पई सरकार आगामी वर्ष ठारू चाषींकर ई-केवाईसी करिबे। धान किणा प्रक्रिया रे स्वच्छता अवलंबन करिबा पई एवं अन्य पड़ोसी राज्यरु आसुथिबा धान को रोकिबा पई चाषींकर ई-केवाईसी व्यवस्था लागू करिबा पई योजना करूछंती सरकार। कृषि मंत्रींक अध्यक्षतारे बसिथिबा बैठक रे राज्यर प्रकृत चाषी किभଳି उपकृत होई परिबे ता उपरे गुरुत्व दैछंती मंत्री। एहा व्यतीत आगामी समय रे धान किणा निमंते नूतन नीति आनिबा पई सरकार विचार करूछंती। परवर्ती खबर, आरंभ हैला बाहुडा प्रस्तुति। 3 रथ नेले दक्षिण मोड़। आरंभ होईछि बाहुडा प्रस्तुति। जन्मवेदी गुंडीचा मंदिर रे सरी सरी आसुछि महाप्रभुंकर लीला खेला। परंपरा अनुजाई हेरा पंचमी परदिन अर्थात यात्रार षष्ठ दिन रे रथर दक्षिण मोड़ अनुष्ठित हुए, जहाँकि गतकाली होईछि। प्रथमे देवी सुभद्रांकर देवदलन, परे बलभद्रंकर तालध्वज एवं शेषरे जगन्नाथंकर नंदीघोष रथरे आसी नाकचणा द्वारा सम्मुखरे पहुंची। तेबे आसंता शनिवार महाप्रभुंक बाहुडा यात्रा थिबा हेतु दक्षिण
ମୋଡରେ ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଗଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଜିଏସଟି ରିହାତି। ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବାସନ ପୋଷାକ ଠାରୁ ନେଇ ଜୋତା ହେବ ଶସ୍ତା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆୟକର ରିହାତି ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର ବା ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସରକାର 12% ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଦ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀକୁ 5% କର ବ୍ରାକେଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ଟୁଥ ପାଉଡର, ଛତା, ସିଲେଇ ମେସିନ, ପ୍ରେସର କୁକର, ରୋଷେଇ ବାସନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇରନ୍, ଗିଜର, ଛୋଟ କ୍ଷମତାର ୱାସିଂ ମେସିନ, ସାଇକେଲ ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ, 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟର ଜୋତା, ଷ୍ଟେସନାରୀ, ଟିକା, ସେରାମିକ୍ ଟାଇଲ୍ସ ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣ ଆଦିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ 40,000 କୋଟିରୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଭାବକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ମନେ କରୁଛି ଯେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ, ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଏଣିକି ଓଲା, ଉବର, ରାପିଡୋ ପରି କମ୍ପାନୀ ଗହଳି ସମୟରେ ବେସ୍ ଫେୟାର ବା ସାଧାରଣ ଭଡ଼ାର 2 ଗୁଣା ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ସରକାର ନିୟମାବଳୀରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଚଳିତ ଭଡ଼ା ଅନୁସାରେ ରାଇଡ୍ ହେଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମମାନେ ବା ଓଲା, ଉବର, ରାପିଡୋ, ଇନଡ୍ରାଇଭ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପିକ୍ ଆୱାର ବା ଗହଳି ସମୟରେ ବେସ୍ ଫେୟାର ବା ମୂଳ ଭଡ଼ାର 1.5 ଗୁଣ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଗହଳି ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାହିଦା ସମୟରେ 2 ଗୁଣ ଭଡ଼ା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାଇଡ୍ ବାତିଲ କଲେ ଭଡ଼ାର 10% ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ରହିଛି ଭରି ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର। ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ ଦର କମିଥାଏ ତ କେଉଁ ଦିନ ପୁଣି ବଢିଥାଏ, ଆଉ କେବେ ସମାନ ରହିଥାଏ। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 98,890 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 90,650 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,890 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,650 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 90,890 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 90,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 99,040 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 90,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,79,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳବାଇ ଆଣିଲା ନୂଆ ସୁପର ଆପ୍ଲିକେସନ, ଘରେ ବସି ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ ରେଳ ଟିକେଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ ରେଳ ଟିକେଟ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ନୂତନ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେଲ ୱାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ଏହି ସୁପର ଆପ୍ଲିକେସନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସେଣ୍ଟର ଫର ରେଲୱେ ଇନଫରମେସନ ସିଷ୍ଟମରେ 40ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ରେଲୱାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ, ଟ୍ରେନ ଏବଂ PNR ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଟ୍ରାଭେଲ ଯୋଜନା, ରେଲୱେ ସହାୟତା ସେବା, ଟ୍ରେନରେ ଖାଦ୍ୟ ବୁକିଂ ଆଦିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
माल परिवहन संबंधी अनुसंधान मध्य एथिरे उपलब्ध रहिछि। एही एप्लिकेशन रो मूल उद्देश्य हेउछि उपभोक्ता माननको सुविधारे सेवा प्रदान जोगाइबा। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे हिताधिकारीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। जानंतु केबे आसीबो 20तम किस्तीर टंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीଙ୍କ द्वारा भारतर कृषक मानଙ୍କ ପାଇଁ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यकारी करा जायछि। एही योजना 1 डिसेंबर 2018 रे आरंभ होइथिला। एही योजना अधीन रे केंद्र सरकार प्रति वर्ष 3टी किस्ती रे 6000 टंका डीबीटी सेवा अधीन रे चाषीଙ୍କ बैंक अकाउंट को स्थानांतर करंती। फेब्रुआरी 24 2019 रे प्रधानमंत्री किसान योजना गोरखपुर रे मान्यवर प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान रो प्रथम किस्ती जारी करा जाइथिला। एही योजनार बजेट 75,000 कोटी टंका रहिछि। आपनको जणाई देउछि जे एपर्यंत 19टी किस्ती जारी होई सारिछि एवं चाषी माने 20तम किस्ती पई अपेक्षा करिसेंती। प्रधानमंत्री किसान योजना अंतर्गत किस्ती साधारणतः प्रति 4 मासरे प्रकाश करा जाय। शेष 19तम किस्ती फेब्रुआरी 2025 रे जारी करा जाइथिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे प्रति वर्ष 3टी सम्मान किस्ती रे चाषी माननको आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय। एपर्यंत एही योजनार 19टी किस्ती जारी होई सारिछि। 2025 वर्षर द्वितीय किस्ती जहा योजनार 20तम किस्ती हेबो। सूचना मुताबक 20तम किस्ती जुलाई मासरे जारी हेबार संभावना रहिछि। जे मानकर केवाईसी अपडेट थिबो सेमानकर खाता को 20तम किस्ती 2000 टंका आसीबो। जे मानकर केवाईसी अपडेट नथिबो सेमानकर खाता को पीएम किसान योजना रे आसीबाको थिबा 20तम किस्तीर टंका आसीबो नाही। एहा अटकी जिवो। तेबे एहार स्टेटस आपण माने ऑनलाइन रे मध्ये चेक करि परिबे। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुचंती कमेंट माध्यम रे लिखिके निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्ट कर बड़ निष्पत्ति निज कर्मचारी माननक पई लागू कले संरक्षण नीति। से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कैटेगरी पई कर्मचारी मानकर प्रत्यक्ष नियुक्ति एवं पदोन्नति रे संरक्षण नीति को आनुष्ठानिक भाबरे कार्यकारी करिसेंती। एही निष्पत्ति सुप्रीम कोर्ट रो समस्त कर्मचारी को जारी करा जाइथिबा एक सर्कुलर रे अवगत करा जाइछि। एही व्यवस्था कार्यकारी हेबा परे सुप्रीम कोर्ट रे कर्मचारींकर प्रत्यक्ष नियुक्ति एवं पदोन्नति रे 15% पदवी एससी वर्ग पई एवं 7.5% एसटी वर्ग पई संरक्षित रहिबो। परवर्ती खबर सरिला केवाईसी अवधि 3 मास पई उठी परिबनी चाउल। 3 मास भितरे केवाईसी नकले कटि जिवो राशन कार्ड। अयोग्य हिताधिकारी को खोजिबा लागि राज्य सरकार केवाईसी जांच करिबा लागि निष्पत्ति नेइथिले। एही प्रक्रियार अवधि शेष होईछि। एही समय भितरे जेउ माने केवाईसी करि नाहंती सेमाने आसंता 3 मास पई आउ चाउल उठाई परिबे नाही। अर्थात जुलाई मासर चाउल उठाण बंद होई जिवो। कार्ड को सचल करिबा को चाहुथिबा हिताधिकारी को केवाईसी लागि राज्य सरकार आउ 3 मास मोहलत देइथिबा सूचना दैछन्ती जोगाण मंत्री। नुआ सरकार आसीबा परे भूत कार्ड धारी को धरिबा लागि केवाईसी प्रक्रिया आरंभ होइथिला। एहा भितरे 5 रु अधिक समय सरकार अवधि को बढ़ाइथिले। ओडिसा रे उभय राज्य एवं केंद्र सरकारक खाद्य सुरक्षा योजना रे 3,36,35,000 हिताधिकारी रहिछन्ती। नुआ सरकार आसीबा परे आउ 6 लाख नुआ कार्ड मिलिछि। अवधि शेष हेबा परे विभिन्न समस्या पई केवाईसी करि पारि नथिबा हिताधिकारी एबे चिंता रे पडिछन्ती। परवर्ती खबर सरधाबाली अघटनर समीक्षा कले मुख्यमंत्री। आगको श्रृंखलित बाहुडा यात्रा उपरे देले गुरुत्व। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पुरी गस्त करी सुरक्षा समीक्षा बैठक रे अध्यक्षता करिसेंती। महाप्रभुंकर रथ यात्रार अवशिष्ट कार्यक्रम बाहुडा यात्रा, सुनाबेश एवं नीलाद्री विजय भली 3टी बड़ पर्व गुड़िकर आयोजन को सुव्यवस्थित करिबा, भक्त मानक दर्शन पई सुव्यवस्था करिबा, आईन श्रृंखला व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा तथा श्रृंखलार सह समस्त कार्य शेष करिबा विषय रे आलोचना होईछि। तेबे श्री गुंडीचा मंदिर सम्मुख रे होइतिबा अघटन विषय रे एही बैठक रे आलोचना करा जाइथिला। आगामी दिन रे किपरि त्रुटि न हेबो ताहाको गुरुत्व दिया जिवो। एथि सहित अभिज्ञता थिबा अधिकारी को रथयात्रा परिचालना दायित्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर भारत निर्माण करुछि बाहुबली रॉकेट, सारा विश्व हेबो चकित कहिले इसरो अध्यक्ष। इसरोर अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन कहिछन्ति जे भारत एक सुपर पावरफुल रॉकेट निर्माण करुछि जहा 75,000 किलोग्राम ओजनर उपग्रह को पृथ्वीर निम्न कक्षपथरे नै परिबो। एही रॉकेट मिशन को समाप्त करिबाको प्राय 27 दिन समय नेब, जहाकि एहा भारतर सबुठारु शक्तिशाली रॉकेट हेबो।
डॉक्टर नारायणन आहुरी मध्य कहिसंती जे भारत 2030 सुधा निजर महाकाश स्टेशन स्थापन करने को लक्ष्य रखिछि एवं 2040 सुधा देश चंद्र को महाकाशचारी पठाइबा को योजना करुछि। ए नै उत्तराखंड रो एक कार्यक्रम रे जोग देबा अवसर रे डॉक्टर नारायणन एहा कहिसंती। परवर्ती खबर पेट्रोल पकाइबा को जाउछंती कि टांकी भरिबा पूर्व जानतु आजिर पेट्रोल दर बाबदरे। प्रत्येक दिन सकाळ 6 रे पेट्रोल एवं डीजेल दाम रे परिवर्तन होइथाय। तेबे आज राजधानी भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर 101 टंका 11 पैसा रहिथिबा बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 69 पैसा रहिछि। एपरिकी देशर प्रमुख सहर रे पेट्रोल एवं डीजेल दर स्थिर रहिछि। तेबे भुवनेश्वर रे बढ़िछि पेट्रोल डीजेल दाम। दिल्ली रे पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा एवं डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होइछि। मुंबई रे पेट्रोल लिटर पिछा 103 टंका 50 पैसा होइथिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 90 टंका 3 पैसा रहिछि। सेहीपरि कोलकाता रे पेट्रोल दर 105 टंका 41 पैसा थिबा बेले डीजेल दर 92 टंका 2 पैसा रहिछि। चेन्नई रे पेट्रोल दर 100 टंका 83 पैसा थिबा बेले डीजेल दाम 92 टंका 41 पैसा रहिछि। परवर्ती खबर केंद्र कैबिनेट रे अनुमोदन 2 वर्ष भितर सृष्टि हेबो 3.5 कोटी रु अधिक नियुक्ति। देश में बड़ मात्रा रे नियुक्ति सृष्टि हेबो। गवेषणा विकास एवं नवसृजन को मिलिबो बल। क्रीड़ा उन्नयन एवं राजपथ संप्रसारण कार्य द्रुत बेगरे आगे चलिबो। एही दिगरे केंद्र कैबिनेट 2 लाख कोटी रो एक पैकेज अनुमोदन करिसेंती। ए नै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे सरकार लाख कोटी टंकार आरडीआई योजना को मंजूरी देइछंती। तेबे स्वच्छ शक्ति जलवायु कार्यक्रम कृषि क्षेत्र रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एवं डिजिटल अर्थनीति डीप टेक महाकाश एवं जैव प्रजुक्ति आदि क्षेत्र रे घरोई नवसृजन उपरे ध्यान केंद्रित करिबो ए योजना। सरकार एही योजना प्रस्तुत करिबा पूर्वरु इस्राएल अमेरिका जर्मनी एवं सिंगापुर भली देशगुड़िकर विकास मॉडल को अनुध्यान करुथिले बोली केंद्र मंत्री श्री वैष्णव सूचना देइछंती। एथि सहित केंद्र कैबिनेट मध्य 69,446 कोटी टंकार एक नियुक्ति संक्रांत प्रोत्साहन स्कीम को अनुमोदन देइछंती, जहाकी एही स्कीम माध्यम रे 2 वर्ष रे 3.5 कोटी रु ऊर्ध्वर नियुक्ति सृष्टि हेबार अनुमान रहिछि। परवर्ती खबर सरधाबाली दला चकटा घटना तदंत पई 4 जणिया स्वतंत्र टीम गठन कले राज्य सरकार। पुरी सरधाबाली रे गत रविवार दिन घटिथिबा दला चकटा घटनार तदंत पई एक स्वतंत्र टीम गठन करिसेंती राज्य सरकार। उन्नयन कमिशन का नेतृत्व रे एही कमिटी रे 4 जण ओएएस अधिकारी को शामिल करा जायछि। आज ए नै साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी होईछि। एही टीम रे अछंती मानस रंजन सामल, विनय कुमार दास, रश्मि रंजन नायक एवं प्रदीप कुमार साहू। एही 4 जण ओएएस अधिकारी प्रतिदिन उन्नयन कमिशनर का कार्यालय रे उपस्थित रही अपराह्न 3 ରୁ 5 जाए तदंत पई समय देबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जेई नियुक्ति पई खाली पड़िछि पदवी जानंतु किपरि करिवे आवेदन। सरकारी नियुक्ति को नहीं चिंतित थिबा प्रार्थी सुवर्ण सुजोग। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अर्थात एसएससी जूनियर इंजीनियर नियुक्ति पई खाली पड़िछि पदवी। एही नियुक्ति पई आरंभ प्रक्रिया आरंभ होईछि। अधिक विवरणी पई एहार ऑफिशियल वेबसाइट को जाई चेक करंतु। तेबे एथि पई इच्छुक प्रार्थी माने जुलाई 21 पर्यंत ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे। एथि पई आवेदन करिबा पई प्रथमे एहार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करंतु एवं सेथिरे जाई रजिस्ट्रेशन करंतु। एहा परे लॉगिन करी आवेदन फॉर्म को पूरण करंतु। आवश्यक डॉक्यूमेंट देई अपलोड करी धार्य होइतिबा शुल्क भरंतु। शुल्क भरिबा परे शेषरे आवेदन फॉर्म टी को सबमिट करंतु। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना पई आसिला खुशी खबर। आसिला फाइनल तारीख। एही दिन आसीबो सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका जानंतु केउ माननको मिलिबो। राज्य सरकारंकर स्कीम सुभद्रा योजना रे 2टी किस्तीर टंका हिताधिकारीଙ୍କ खाताको आसी सारिछि। 2टी किस्ती रे मोट 10,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारीଙ୍କ निकटरे जेउ भली भाबरे सुभद्रा पहुंचिबो से नै योजना को क्रियान्वयन करिबा पई लगातार
ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ନଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉଥରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀମାନେ ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଭିଡ ପାଇଁ ହେଉଛି କି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ, ସନ୍ଦେହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇଲା ଏମ୍ସ ଅଧ୍ୟୟନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। କୋଭିଡ ଟିକା ନୁହେଁ ହୃଦଘାତର କାରଣ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 40 ଦିନରେ 22 ଜଣଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା କୋଭିଡ ଟିକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମେୟା। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ କୋଭିଡ ଟିକାର ହୃଦଘାତ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ICMR ଏବଂ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କୋଭିଡ ଟିକା ସହ ହୃଦଘାତର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ଦେବେ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ସହ AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ AICC ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭେଣୁଗୋପାଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଏନେଇ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅରାଜକତା ସହ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଶିଶୁ ଅତ୍ୟାଚାର, କୃଷକ ମାରଣା ନୀତି, ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡପ, ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ବରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅଘଟଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ରାହୁଲ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।